अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक साहब ने कमेंट किया था कि 60 प्लस लोगों के लिए जो है वो प्लान बनाएं कि 70 एज है मेरी, तो मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा इस एज में। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली 60 प्लस लोगों के लिए जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, कि उनके पास आम तौर पे एक बिग सम ऑफ अमाउंट होती है, उसको उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है कि उनको जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद सादिक सिद्दीकी, प्रॉफिट गुरु में खुशामदीद। इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और इसके अलावा बिजनेस के बारे में। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप 60 साल के से ऊपर हो चुके हैं तो सबसे जो बड़ा सवाल आपके जहन में आता है इस टाइम कि आपके पास इनकम कहाँ से आएगी, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, ऑलरेडी आपके पास एक सम ऑफ मनी है, लेकिन कांस्टेंट इनकम आना इस टाइम आप काम करने के, आपकी बॉडी जो है वो काम करने के काबिल नहीं है। तो आप जो है वो इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली कैसे गुजार सकते हैं। 60 साल के बाद 3 काम जो हैं वो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं 60 साल के बाद। पहली, आपकी रेगुलर इनकम खत्म हो जाती है, आप रिटायर हो जाते हैं, जो रेगुलर इनकम आ रही होती है वो आना बंद हो जाती है। दूसरा, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एज के साथ साथ मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं। और तीसरा, आप इस एज में रिस्क नहीं ले सकते, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर आप रिस्क लेना आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो है इस टाइम इनकम की ज़रूरत है, ना कि ग्रोथ की। तो लोग गलती क्या करते हैं, या तो सारा पैसा खाली बैंक में रखते हैं जिसकी वजह से वो वैसे ही इन्फ्लेशन की वजह से कम होता रहता है, या फिर किसी रिस्की एसेट में डाल दें जैसे कि स्टॉक मार्केट, जो कि उनके लिए पैसा डूबने का बायस भी बन सकता है और उनकी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहला जो असूल है इस एज में वो है कि पहले अपना पैसा बचाओ, फिर उससे कमाओ। इस एज में आपका गोल जो है वेल्थ बनाना नहीं हो सकता, बल्कि वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, जो आपके पास मौजूद है उसको प्रोटेक्ट करें। तो आपका 70 से 80% पैसा जो है वो किसी सेफ जगह पे सेफ होना चाहिए। सेफ जगह से मुराद क्या है? इस्लामिक मनी मार्केट फंड, लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स, सेविंग्स अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट में आप टेम्प्रेरी रख सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट्स भी एक आपके पास ऑप्शन है कि फौरी तौर पे आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 10 लाख रुपया है या 50 लाख रुपया है, तो आपने 50 में से 40 लाख रुपया इस्लामिक मनी मार्केट फंड में रखना है, या आपने जो है 10 लाख में से 8 लाख रुपया तक जो है किसी लो रिस्क म्यूचुअल फंड में रखना है। और बाकी जो है आपने उन लो रिस्क में भी आप मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर रख सकते हैं। 2 लाख किसी बैंक में, 2 लाख किसी बैंक में, 2 लाख किसी बैंक में, या किसी और म्यूचुअल फंड में। उससे जो है डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है, और ये भी हो सकता है कि 2 लाख आप सेविंग अकाउंट के अंदर रख लें कि थोड़ा बहुत मुनाफा उससे भी जनरेट हो जाए। वो 2 लाख जो होगा आपका फौरी तौर पर निकालने के काबिल होगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट से आप फौरी तौर पर पैसा निकाल सकते हैं। याद रखिए, आपने पैसे को फिक्स नहीं कराना है, आपने जो है वो सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली पैसा रख। तो इस सूरत में आपको 10 to 12% मार्केट के हिसाब से रिटर्न जो है वो मिलता रहेगा इसके ऊपर। अब सवाल आता है कि मंथली इनकम कैसे बने, तो उसका आंसर है SWP, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपके जितने भी बैंक्स हैं वो आपको ये प्लान देते हैं, मीज़ान बैंक भी देता है। आपको जाके बात करनी पड़ेगी अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से कि मुझे जो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बना के दें कि मैंने 8 लाख रुपया जमा कराया हुआ है या 40 लाख रुपया जमा कराया हुआ है, हर महीने जो प्रॉफिट है वो मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। तो उससे ये होगा कि वो आपका जो मेजर कैपिटल है वो भी सेफ रहेगा। तो 10 लाख के ऊपर तकरीबन 8 से 10 हज़ार मंथली आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये आपकी इनकम जनरेशन शुरू हो जाएगी इस तरह से। बाकी के जो 2 लाख है वो आपने इमरजेंसी फंड के अंदर रखने हैं। इमरजेंसी फंड इस एज में ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसीज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली मेडिकल इमरजेंसीज। तो वो 2 लाख रुपए आप किसी सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं कि फौरी तौर पर निकालना आसान हो। इसमें जो है वो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है कि आपको जो है फौरी तौर पर अपने एसेट लिक्विडेट नहीं करने चाहिए। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पैसा ज़्यादा मिलता है तो प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। इससे ये होता है कि प्रॉपर्टी में पैसा लॉक हो जाता है। प्रॉपर्टी भी एक एसेट है, लेकिन वो लिक्विड एसेट नहीं है, उसको सेल करने में टाइम लगता है। इस एज में आपको जो है वो प्रॉपर लिक्विड एसेट चाहिए होते हैं, या किसी रिलेटिव के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नो डाउट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन बिजनेस एक रिस्की ऑप्शन है। इसके अंदर सारा पैसा इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं है। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो फिर आप उसका एक पोर्शन 10%, 20%
کسی ٹرسٹفل ریلیٹیو کے بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ادروائز بزنس کے اندر انویسٹ کرنا ہے تو اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ہے. اس میں ہائی ریٹرن اسکیم، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ڈبل پیسہ ڈبل شاہ والی، وہ جو پونزی اسکیمز ہوتی ہیں ان کے اندر پھنس جاتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں بنا نالج کے انٹری، آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور آپ زبردستی اس کے اندر گھس جاتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اس ایج میں لاس ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب ایسٹ ایلوکیشن کیسے ہوگی آپ کی؟ آپ نے 70% لو رسک میوچل فنڈ میں رکھنا ہے، 20% کیش یا ایمرجنسی فنڈ جسے کہہ لیں اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے، اور 10% گولڈ یا سیف ایسٹ. مطلب اگر آپ کے پاس 50 لاکھ ہے تو 35 لاکھ کے قریب آپ نے میوچل فنڈز کے اندر، لو رسک میوچل فنڈز کے اندر، ڈفرینٹ کے اندر کر لیں، وہ رکھنا ہے. 20% آپ نے جو ہے وہ اپنے پاس کیش رکھنا ہے، مطلب کہ تقریباً 10 لاکھ اپنے پاس آپ نے کیش کی فارم میں رکھنا ہے، سیونگز اکاؤنٹس میں رکھیں. اور 5 لاکھ کا آپ جو ہے گولڈ یا کوئی اور سیف ایسٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. باقی یہ میوچل فنڈ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اب تمام اے ایم سیز جو ہیں وہ حلال میوچل فنڈز بھی آفر کر رہی ہیں. ایک مفتی صاحب کے انڈر ان کا انڈر ریویو سسٹم ہوتا ہے، آپ اس سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مفتی صاحب سے رابطہ کر کے کنفرمیشن کر سکتے ہیں کہ یہ فنڈ حلال ہے کہ حرام ہے. تو 60 کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پیس آف مائنڈ. آپ اس ٹائم رسک نہیں لے سکتے، آپ اس ٹائم ٹینشنیں نہیں لے سکتے. آپ کو ایگریسو گروتھ نہیں چاہیے، آپ کو اسٹیبل انکم چاہیے. سمپل پلان فالو کریں، پروٹیکٹ کریں اپنے ایسٹس کو، جنریٹ انکم کریں اور لیکوڈ رہیں زیادہ سے زیادہ کہ ایز سون ایز پاسبل پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہو. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنے لیے پلان بنوانا ہے تو نیچے پلان لکھیں، لیکن ساتھ میں یہ ضرور لکھیں کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی انکم کیا ہے، آپ کس طریقے کا پلان کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے پلان کرنا چاہتے ہیں، اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے پلان کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے پلان کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ڈیٹیل آپ لکھیں گے تو اس حساب سے پھر ویڈیو بنے گی. لوگوں نے پلان کافی زیادہ لوگوں نے لکھا ہے لیکن آگے سے انفارمیشن نہیں دی، تو ان کے لیے جو ہے وہ کسٹمائز پلان بتانا یا اس کے لیے ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے اس طرح سے. تو دوستو اگر آپ نے بھی اپنے لیے کسٹمائز پلان بنوانا ہے تو اپنی ڈیٹیلز مینشن کریں کہ آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کتنا سیو کر سکتے ہیں، کس مقصد کے لیے آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے حساب سے میں آپ کے لیے جو ہے وہ ویڈیو ضرور بناؤں گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے کمنٹس ہیں تو مینشن ضرور کریں. میرے ساتھ بندے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنے لیے پلان بنوانا ہے تو نیچے پلان لکھیں، لیکن ساتھ میں یہ ضرور لکھیں کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی انکم کیا ہے، آپ کس طریقے کا پلان کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے پلان کرنا چاہتے ہیں، اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے پلان کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے پلان کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ڈیٹیل آپ لکھیں گے تو اس حساب سے پھر ویڈیو بنے گی. لوگوں نے پلان کافی زیادہ لوگوں نے لکھا ہے لیکن آگے سے انفارمیشن نہیں دی، تو ان کے لیے جو ہے وہ کسٹمائز پلان بتانا یا اس کے لیے ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے اس طرح سے. تو دوستو اگر آپ نے بھی اپنے لیے کسٹمائز پلان بنوانا ہے تو اپنی ڈیٹیلز مینشن کریں کہ آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کتنا سیو کر سکتے ہیں، کس مقصد کے لیے آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے حساب سے میں آپ کے لیے جو ہے وہ ویڈیو ضرور بناؤں گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے کمنٹس ہیں تو مینشن ضرور کریں. میرے ساتھ بندے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.